Hello, alung be mingklaba di haro Nissan Almera ba engine san hulu mayalo dasi malalo di ha filpom atit tepiya ma phibare di ha mi filake ba di mathera phibare di matheya ma phibare di ha tit tepi ma phibare filpomaro anau thai khong di anau thai khong au ma si bare di ha ma bi ma au ma filpom si bare di nam ha phi bare di ka ba phun bi ma di ka ba phung phun bi ma ai the ma si ra phi bare filpom di ha ba filpom dia soket dia pipe phi bare takhuwa si chan ne ha filpom the ma the re pipe phi bare di ha ra nau takhuwa ro injector ma si pi de pipe phi bare wa pai re socket re phiu pi to bi su ro di ha tan ko di lo meu the ya ma phi ba re di ha thu ne thu bi ma di lo meu thu da be phi ba re special tool ma si lo di ha di lo ne thu bi ma the ya ra phi ba re ko wa thu pi to bi su ro thu lo ya ba bi di ha filpom lock de ha phi bare lock li phiu pi to bi su ra akwa filpom apo ma lo ya ba bi phiu lo ya ba bi di ha phi bare filpom di ha pom ma kong ro lo motor thea motor kong ro lo pom ma kong ro lo si ma tat nai ra phi bare era chong di haติดแทปียามหาพิบาเรดีลงไลจีเนแทปียามหาพิบาเรดีออเริงพิบาเรสีมัทวัดองออเริงขันปีราพิบาเรดีพาติดฟิลปอมติดแทปียามหาพิบาเรดีฮาสีอันนี้มีอาจีเรกิพิบาเรราคุปยันya kong long tasin yellow bi ma orange the bi ma pian sin lo ya ba bi ma orange wa pian the lo ya ba bi lo mu the ra phi ba le ne tun bi ma di lock li the ya ra phi ba le akhuwa tu ne di lo no piang jet net jet ta lu be thu ya ma phi ba re di lo no thu ya ma phi ba re akhuwa thu pi to ba bi lock pi to ba bi pai roi socket de ta lu ya ba bi di ha pai lock li phi ba re pai thot ma to ong lock li phi ba re lock li the pi to bi su ro pai di the lu ya ba bi let the lo ya ba bi engine set ho lo ma ya lo filpom chong phi ba re mi la re pi yin si ma la lo pi yin si bi ma di ha filpom the pi ra phi ba re filpom atit the pi ra phi ba re kwa ta sin pi to bi su ro ka set ho lo ya ma ya chi ya ong kwa set ho ro me phi de ka nu lo ya ba bi set nu lo ya ba bi kong to ba bi set nu lo me ya lo si bi ma filpom chong
ဒါဆက်နှုတ်မနှုတ်လို့မရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖီလ်ပေါ်မှာတစ်လက်ပြီးမှဝါဆက်နှုတ်လို့ရှိတော့ပါပြီအလုံးကြီးပြီးပါတယ်လိုက်နေစကပ်လေးလို့ကြည့်ကြပါဦးလို့ကြည့်ပြီးပါတယ်